So hello mga inday, so for today's kaganapan, so diyan na sa inyong inahan sa kanunay panabang nga lamion nga nagpuyo sa bukid sa bato ay for the go. So aho ang agenda karong adlaw mga inday is maghikay nya paghapon na ana is mangahoy na pod ko kay syempre wala naman may kahoy. Tara ubani ko ninyo sa akong simpleng kaganapan diri sa bukid mga inday. Before sa panghitabo sa akong kinabuhi mga inday, so mao ni akong gibuhat day, so naglungag ko diri aday para makakaon mi sa pamahaw. Tuwad-tuwaran sa mo na ko kadali mga inday no kay nagtinayho panta diri aday kay dili man gasol atong gamit nga kailangan lisuon ra na nato, so kahoy matong gamit so magtinayhop jud ta diring dapita. Pero kani nga kaganapan mga inday is gahapon ra ni karon lang nako ma voice over flower kay basta dili ko ganahan mag voice over, so dili jud na nako idayon og ide. Like anang mag voice over ka unya nagpatukar imo igsuon mga silingan, so dili jud ka makafocus og voice over ana kay syempre madungog man diri. Aron gani mga inday while nag voice over ko, so naa ako sa kalubinaan kay nagpatukar man akong igsuon, so sibog ta diri sa kalubinaan parang dili madungog ang tukar diri sa pag voice over. Karon kahibaw na mo nga dili jud lalay mahimong vloggeries labi na imong mga content kailangan og voice over. Okay ra nang uban nga dili mag voice over, so edit ra nang ilaha. Basta mahimo na tang vloggeries kailangan jud tag taas og pasyensya kay dili ka taas og pasyensya ay muundag jud ka tungod sa imong kasungot diri. Amot na og gamay og earnings diri sa tong mga video kalami na laman jud iundang pero dili na lang oy kay syempre nasugda naman ni nato, so ato ni humnon. So anyways mga inday kay taas-taas nam to akong gisulti diri nga walay klaro, so balik na ta diri sa mini video. Naluto naman akong giluto nga seafood sa mga inday, so naghukad na ko diri para makakaon namin sa pamahaw kay syempre gutom na jud kaayo ning time. Nya fast forward, so pagkahapon na mga inday, so banat tapon mig pangahoy diring dapita kay syempre nahurot na akong kahoy sige dungag. Sin makaingon mo mga inday nga wala koy kauban og pangahoy diri so naa koy kauban akong mga maguwang wala lang nahagip sa kamera. Isod po kaayog wala tay kauban og pangahoy diri mga inday, libon ra ba jud kaayo unyag nay muhabal nato, okay ra kang dako ang muhabal. Hoy kuyawan. Bitaw mga inday, uy basi mo tuupon mo sa akong mga posta na no kana karabang uban mga zayno kay pwedeng tinuod pwedeng dili kamura lay bahalag mo tuo ba mo og dili. Charis. Iambot uy basta mahimo na kang vloggeries wala na may uwaw-uwaw baga na jud kaayog naong ba ako day sa una pala uwaw man ko pero karon sos baga na jud kaayog naong day. Naabaya ko igsuon mga laki nga naka-follow na ko mga inzayno nya mauwaw ko sa akong ipanulti ba pero karon day dili na ko mauwaw uy bahala na mo og ganahan ba mo og dili. Ay sa akong hunahuna mga inday syempre nakakwarta ko diri so ako jung ipadayon og unsay akong gibuhat basta wala ko nangihi wala ko nagpakita og tsulalat, so goods kaayo. So anyway sa mga inday, so nilugsong ra pud mi diri aron mo inom og tubig kay syempre uhaw baya ning mga hoy tanon nya wala mi kadalaw og tubig. Bunda man jug tubig diri mga inday no kaso layo-layo laman jud magkugir kag baktas usa ka maabot diri. Kay basta naa sa bukid kailangan man jud kang kugihan ka mo baktas kay syempre wala may sakay-sakay diri kay bukid lagi no. Unya pag human na mog inom og tubig mga inday, so nisaka na pud mi aron ihumpid ni akong gipangahoy mga inday no, so gisulod na akong sako kay ako ra po nang ipakuha sa akong manghod. Maayo gani day kay kani ako manghod ahong sugoon nga kuha atong sugnod, so mutunong po kay wala nay kusog akong mga kamot mga inday. Oy maayo lang siguro ni mutukbo. Hoy kuyawan. So bitaw mga inday oy, so maura guni akong kaganapan for today's video, so dinhira ko to ba ko mini video. Thank you for watching. Bye. Amping ta kanunay. God bless.